friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat apa tahu? Agar-agar bread pudding. Yes, jelly bread pudding. Memang jelly bread pudding ni senang dan memang sedap untuk makan musim panas sekarang ni. So, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey kawan-kawan, untuk bread pudding ni di sini Lina ambil 4 keping bread. Okey, yang ni white bread ya, 4 slices. And then di sini Lina ambil 1 tablespoon cocoa powder. Okey, yang ini 80 gram Castor Sugar. Okey, 80 gram condensed milk. Kita kena masukkan 250 ml air, 250 ml susu segar ya, and then 2 biji telur. Agar-agar powder kita nak masukkan 3 teaspoon ya, 3 sudu teh agar-agar powder. And then yang ni 80 gram condensed milk, air 300 ml air, and then sedikit pewarna merah. Lina nak buat dia ni 3 color kita punya bread pudding, 1 original color, and then 1 merah, 1 coklat ya, cocoa powder. And then untuk mix cocoa powder ni Lina going to add 2 tablespoon of hot water. So kalau anda panik dengan bahan-bahan ini, jangan lupa untuk pergi tengok I punya description menu before you do the pudding. Sekarang jom kita start buat ya. First kita buangkan bahagian yang tepi bread. Okey, yang bahan ini kita kena kisar ya. Masukkan bread, susu, air ya, 250 ml air. And then telur. Telur tu telur yang besar ya. Dua biji telur. Dan masukkan condensed milk. So sekarang kita kisar. Okay, sekarang Lina nak ambil 3 teaspoon agar-agar powder ni, masuk dalam gula. Mix well ya dengan gula powder tu. Okey, masukkan dulu agar-agar powder mixture dengan gula tu. Jangan buka api ya. Dan kita masukkan 300 ml water. Okay, sekarang kita bukakan api dan kita masak sampai gula dan agar-agar powder tu completely larut ya.
Okay, once gula dan agar-agar powder tu dah larut, kita masukkan mixture yang kita kisar tadi ya. Okay, api tu kita rendahkan, low flame, dan kita masukkan essence vanilla 1 teaspoon. Okay, once dah kita gaul rata semua, dia dah panas. Tak perlu dia sejuk-sejuk ya. So kita tutupkan api. Kita ambil asingkan dia dalam 2 container for 250 ml lah. Okay, sekarang mai sini. Cocoa powder ni kan, Lina nak masukkan 2 tablespoon hot water. Gaul sampai dia tak ketul-ketul ya. Betul-betul cair. So mixture ni Lina nak masuk dalam satu bekas. So this will be our cocoa layer. Okay, another one, Lina nak masukkan red food colouring. If you all got pink also can. Sedikit cukup. Okay. So now kita clean dulu tempat ni. Okay, first layer Lina nak masukkan the original. Masukkan coklat. Masukkan red. So, beginilah kita kena repeat sampai semua tu habis.
Okey kawan-kawan, beginilah cara kita nak layerkan kita punya bread pudding. Okey, color dia macam ni. And then kita kena masukkan dia dalam peti sejuk, let it chill nearly 4 to 5 hours, then kita boleh makan. So, jangan pergi mana-mana, stay tune untuk tengok kita punya hasil bread pudding jelly. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.